मो संस्कृत एकेडमी चैनल को बहुत बहुत स्वागत। जो मैंने प्रथम कि मो भिडियो देखुच से दयाक लाइक कर शेयर कर और सब्सक्राइब करदेव। आम आज पढ़ा नवम श्रेणी संस्कृत बहीर द्वितीय अनुच्छेद को पढ़ा और ओडिया अनुवाद करवा अभ्यास कार्यक्रम गुड़िक करवा। प्रथम अनुच्छेद टी सारी द्वितीय अनुच्छेद को बर्तमान पढ़ा। भारतम अस्माकं प्रिय देश। भारत आमर प्रिय देश। अस्माकम अर्थ आमर। भारत आमर प्रिय देश। एष देश देशानां शिरोमणि खलु। यही देश देशगुड़िकर निश्चित शिरोमणि। अस्य प्राकृतिक सौंदर्यं बलवत् मनमोहयति। अस्य अर्थ यार प्राकृतिक सौंदर्य बलशाली तथा सौंदर्य कौन मन को मोहित करे। अस्य उत्तरस्यां दिशि पर्वतराज हिमालय विराजिते। यार उत्तर दिगरे अस्य अर्थ यार उत्तरस्यां दिशि अर्थ उत्तर दिगरे पर्वतराज हिमालय विराजमान करिछि। एष पर्वत भारतस्य प्रहरी खलु। यही पर्वत भारतर निश्चित प्रहरी। भारतस्य दक्षिणेन महासागरस्य चरणं प्रक्षालयति। भारतर दक्षिण रे महासागर यार पाद धोई देउछि। अस्य अंके अनेका नद्य प्रवहन्ति। यार कोଳରେ अनेक गुड़िए नदी प्रवाहित हेउछि। एतासां तटेषु पवित्राणि नगराणि विराजन्ते। यार तटेषु अर्थ कूଳରେ पवित्र नदी नगराणी अर्थ सहर गुड़िक विराजमान करिछि। नद्या लोकमातरं भवन्ति। नई गुड़िक लोकमानंकर माँ अटन्ति। भारतस्य हरितानि वनानि अस्य शोभां वर्धयन्ति। भारतर सबुज वनराजी यार शोभा को बढ़ाऊ अच्छी। वर्धयति अर्थ बढ़ाऊ अच्छी। अस्माकं देश अन्य देशानां गुरु मन्यन्ते स्म। आम देश अन्य देशमानंकर गुरु अटे। गुरु बोली मने करा जाउथिला। सॉरी मन्यन्ते स्म अर्थ मने करा जाउथिला। अत्र कहले एठारे नालंदां तक्षशिला नवद्वीप प्रभृतय अनेक प्रख्यात विश्वविद्यालय आसन। अत्र अर्थ एठारे नालंदा तक्षशिला नवद्वीप प्रभृति अनेक प्रख्यात विश्वविद्यालय गुड़िक थिला। वैदेशिक माने उच्च शिक्षार्थम अत्रागत्य विद्या अर्जयन्ति स्म। वैदेशिक माने एठाकू उच्च शिक्षा एठाकू आसी विद्या अर्जन करुथिले। समुचित उक्तम तेणु यथार्थ रे कुआ जाइछि बा धर्मशास्त्र रे मनु कहिसंती। एतदेश प्रसूतस्य सकाशात् ग्रजन्मान् स्वं स्वं चरित्रं शिक्षारन् पृथिव्या सर्वमानवा। यार अर्थ कौन ना एत देश प्रवृतस्य यही देश रे जन्मलाभ करितिबा पूर्वजन मानंकठारु पृथ्वीर सबु लोक निज निज चरित्र गुड़िक शिक्षा करवा उचित। एत देश प्रसूतस्य सकाशात् ग्रजन्मान अर्थ पूर्वज मानंकठारु पृथ्वीर सबु लोक माने निज निज चरित्र गुड़िक शिक्षा करवा उचित। ये थिला विषयटी को पढ़िले एवं तार ओडिया अनुवाद कले। वर्तमान तार अभ्यास कार्यक्रम करवा। एक नंबर देइछि कोन एकन वाक्येन संस्कृत भाषाय मातृभाषाय बा उत्तरम लिख्यत। गोटे वाक्य रे संस्कृत भाषा रे बा मातृभाषा रे ओडिया लिखिया पे कहिछि। क नंबर देइछि कोन ना क देश देशानां शिरोमणि। केउ देश देशमानंकर शिरोमणि अटे ना भारत देश देशानां शिरोमणि। ओडिया रे लिखिले भारत वर्ष देश गुड़िकर शिरोमणि। ख नंबर भारतस्य सम्बन्धे धर्मशास्त्रकारेण मनुनां किम् उक्तम्।
ଭାରତର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମନୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏତଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତସ୍ୟ ସକାଶାତ୍ ଅଗ୍ରଜନନଃ ସ୍ୱସ୍ୱଚରିତ୍ରଂ ଶିକ୍ଷରନ୍ ପୃଥିବ୍ୟା ସର୍ବମାନବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଗ୍ରଜମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଚରିତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଗ ନମ୍ବର ଭାରତବର୍ଷେ କେ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସନ୍। ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ନା ଭାରତବର୍ଷେ ନାଳନ୍ଦା, ତକ୍ଷଶିଳା, ନବଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସନ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ନାଳନ୍ଦା, ତକ୍ଷଶିଳା, ନବଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ଏକେନ ପଦେନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟ ମାତୃଭାଷାନ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବା ମାତୃଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମ୍ କିମ୍ ମୋହୟତି। ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କିଏ ମୋହିତ କରେ ନା ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ନା ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ ମୋହୟତି ନା ମନମ୍ ମୋହୟତି ବା ମନକୁ ମୋହିତ କରୁଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନକୁ ମୋହିତ କରେ। କ ନମ୍ବର ଭାରତସ୍ୟ ଉତ୍ତରସ୍ୟ ଦିଶି କ ବିରାଜତେ ନା ହିମାଳୟ। ଭାରତସ୍ୟ ଉତ୍ତରସ୍ୟ ଦିଶି ହିମାଳୟ ବିରାଜତେ ବା ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଛି। ଗ ନମ୍ବର ନଦୀନାଂ ତଟେଷୁ କୀଦୃଶାନି ନଗରାଣୀ ବିରାଜନ୍ତେ। ନଦୀମାନଙ୍କ କୂଳରେ କ'ଣ ପବିତ୍ରାଣୀ ନଗରାଣୀ ବିରାଜନ୍ତେ ବା ପବିତ୍ର ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଘ ନମ୍ବର କା ଲୋକମାତରଃ ଭବନ୍ତି। ନଦ୍ୟା ଲୋକମାତରମ୍ ଭବନ୍ତି ବା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମା ଅଟନ୍ତି। ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କଲେ ଏବଂ ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।